بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولیکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج جو ہم ناولٹ ریڈ کریں گے اس کا نام ہے وادی دل، جو کہ تحریر کیا ہے آسیہ رئیس خان نے۔ تو جو ہماری رائٹر ہیں آسیہ رئیس خان، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے ناولز ہمارے چینل پر ریڈ کرنے کی پرمیشن دی ہے۔ تو چلیں ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ حیدر نے بے یقینی اور حیرت سے اسے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ اس نے ہلکے سے سر جھٹکا کہ شاید یہ اس کے تخیل کا کارنامہ ہو جو اسے اس کا چہرہ دکھا رہا ہے، لیکن نہیں، وہ وہی تھی جو اسے بےقراری سونپ کر کہیں چھپ گئی تھی، کھو گئی تھی۔ یہ ہی وہ لڑکی تھی جس نے اس کے دل کو پہلی کسک دی تھی، ایک چنگاری جو جانے کب اس کی قربت میں جاگی تھی، اب بھڑک کر اس کی چار سو پھیلی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر وہ بے نیازی نہیں تھی جو اس شخصیت کا خاصہ ہوا کرتی تھی جس نے پہلی بار اس کی توجہ کھینچی تھی، اسے چیلنج کیا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے اسے دیکھا یا نہیں، پہچانا یا نہیں، یا پہچان کر انجان بن گئی، کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ سر جھکائے اندر آئی تھی اور ہاتھ میں پکڑا خوبصورت سا کاغذی بیگ میز پر رکھ کر باہر نکل گئی۔ حیدر اس کے پیچھے جانے لگا تھا کہ شافیہ کی آواز پر چونکا۔ ادھر کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بمشکل خود کو باہر نکلنے سے روکا۔ امی، جو ابھی اس کا سوال مکمل نہ ہو سکا۔ چلیں پھوپھو، عازم بھائی آ گئے ہیں۔ آئمہ دروازے میں کھڑی تھی۔ چلو پہلے ہی لیٹ ہیں ہم۔ شافیہ نے اس کا رکھا بیگ اٹھایا اور بیٹے کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گئی۔ حیدر کار میں بیٹھنے تک ادھر ادھر دیکھتا رہا کہ وہ کہیں تو نظر آئے گی۔ اس نے ڈرائیونگ سے انکار کر کے اسٹیئرنگ وہیل عازم کو سونپ دیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ جانے سے انکار کر دے، لیکن اس نے ماں کے دمکتے چہرے کو دیکھا اور تھکی سی سانس خارج کر کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ جس کے کھو جانے کا ماتم کر رہا تھا وہ اسی گھر میں تھی۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، وہ خوش تھا بھی، مگر اس بیلا کو دیکھ کر جو احساس اس پر حاوی ہو رہا تھا وہ الجھن کا تھا۔ وہ پر اعتماد اور بے نیاز، کس بات سے متاثر نہ ہونے والی لڑکی، اور امی کے کمرے میں نظر آئی لڑکی ایک ہوتے ہوئے بھی دو مختلف شخصیات لگ رہی تھی۔ حیدر نے جوتے پہن کر جیکٹ اٹھایا اور دروازہ مقفل کر کے باہر نکل گیا۔ اس ہل اسٹیشن پر یہ اس کا دوسرا دن تھا۔ پربتوں سے ہم آغوش ہونے کی کوشش میں جھک جھک کر ٹہلتے بادل، چار سو پھیلی ہریالی کی خوشبو اور تالاب سے گھرا یہ صحت افزا سیاحی مقام بڑا دلکش تھا۔ ابھی سیاحت کا موسم نہیں تھا، اس لیے اکثر ریزورٹ اور حویلیاں، ہوٹلیں خالی تھی۔ گوگل میپ میں راستہ دیکھتے ہوئے اس نے جاگنگ شروع کی۔ آدھے گھنٹے بعد واپس ہوتے ہی اسے مین راستے سے دائیں طرف اونچائی کی طرف جانے والی پگڈنڈی نما راستہ نظر آیا۔ یہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اس طرح کے ٹورسٹ پوائنٹ تھے جہاں سے نیچے دور تک پھیلے پہاڑی سلسلوں اور وادیوں کا نظارہ کیا جاتا تھا۔ وہ ہوٹل جانے کے بجائے اس راستے کی طرف مڑ گیا۔ اوپر پہنچا تو وہاں کا نظارہ وہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ سورج ابھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی نارنجی شعاعیں افق میں دور تک رنگ اور روشنی پھیلا چکی تھی۔ نیچے تحد نگاہ نشیب و فراز کے سلسلے دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ موبائل میں تصویریں لینے کے بعد ایک طرف پڑے سے پتھر پر بیٹھ کر بہت دیر تک وہ وہی تصویریں دیکھتا رہا۔ موبائل بند کر کے ہوڈی کے جیب میں ڈالتے ہوئے اس کی نظر سامنے اوپر آتی پگڈنڈی پر ٹھہر گئی۔ وہ ہاتھ میں ٹوٹی شاخ لیے اوپر چڑھ رہی تھی، اس سرد موسم میں سویٹر، جیکٹ، شال سے بے نیاز۔ اس کا سبز دوپٹہ ایک شانے پر جھول رہا تھا۔ وہ ارد گرد سے بالکل بے پرواہ تھی۔ اوپر پہنچ کر اس نے شاخ ایک طرف پھینکی اور ریلنگ کے قریب جا کر رک گئی۔ کیچر میں مقید بالوں کو آزاد کر کے کیچر آستین میں لگایا اور سر اوپر کر کے جیسے سورج کی شعاعیں اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ ہوا کے دوش پر اس کے بال اور دوپٹہ پیچھے لہرا رہے تھے۔ اپنی دانست میں اس وقت وہ تنہا تھی، دنیا کے ہر تقاضے اور دنیا داری کی بناوٹ سے ماورا بالکل خالص۔ حیدر بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ذرا دیر بعد اس نے سر سیدھا کیا اور ٹائٹینک کے ہیرو ہیروئن کی طرح دونوں بازو جسم سے دور پھیلا کر زور سے چلائی۔ پربتوں سے ٹکرا کر اس کی آواز ذرا دیر بعد واپس لوٹی تو وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ یہ ایکو پوائنٹ تھا۔ اس باز گشت کے جواب میں اس کے چہرے پر بکھری خوشی بڑی معصوم تھی۔ اس نے ایک بار پھر زور سے چیخ ماری۔ اپنی ہی آواز کی گونج سنتے ہوئے اس نے نظروں کا زاویہ بدلا اور حیدر کو دیکھ کر بری طرح سٹپٹائی۔ ہیلو، حیدر مسکرایا، بلکہ گڈ مارننگ۔ ذرا دیر قبل
वाली सिटपटाहट फौरन एतमाद में ढल गई। इसने कुछ कहे बिना सर झटकने हल्के से झुकाकर इसे भी विश किया। इसकी तरफ से रुख मोड़कर बाल दोबारा कैचर में कैद करके दुपट्टा शानों पर फैला लिया। हैदर अपनी जगह से उठकर रेलिंग के करीब आया। बहुत खूबसूरत मंजर है, इसने अंग्रेजी में कहा। वो अब भी खामोशी से सामने देख रही थी। हैदर को इस तरह नज़रअंदाज किए जाने की आदत नहीं थी। पिछले 2 सालों से इंग्लैंड में और इससे कबल यहीं अपने वतन में वो सत्ताईशी नज़रों का आदी था। इसे देखने वाला यूं ही इससे नज़र नहीं हटा पाता था। पहली तवील नज़र के बाद जल्द ही नज़रें फिर इसके चेहरे का तवाफ करने लगती थी। हैदर ने इसका सरतपा जायज़ा लिया। चौड़ी पेशानी और सांवली रंगत में सबसे नुमायां इसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें थीं। ग्रे जॉगर्स में सबज और सफ़ेद इम्तजाज का कुर्ता, सफ़ेद पैंट और सबज दुपट्टा। इसके स्याह बाल शाने से नीचे पुश्त पर फैले थे, जो अब इसने लपेट कर कैचर में कैद कर दिए थे। कुछ लिटे कान के पीछे से गर्दन पर झूल रही थी। कान में छोटी सी बालियां थी, हथेली तक इसकी आस्तीनें थी। दुपट्टा खोल कर शानों पर फैला रखा था। इसके चेहरे पर नज़र रुकी ही थी कि वो इसके तरफ देखे बगैर गोया हुई। इस तरह लड़की का जायज़ा लेना आपको मशकूक और लड़की को बेआराम कर रहा है। वो बैग वक्त अपनी हरकत पर शर्मिंदा और इसकी साफ गोई पर हैरान हुआ। सॉरी, वेरी सॉरी, इसने खज्जल होकर बालों में उंगलियां घुमाते हुए कहा और अब भी सामने नजरें जमाए थी। आप लोकल तो नहीं लगती? इसने माहौल दोस्ताना करना चाहा। स्याही मकाम पर लोकल सिर्फ रिजॉर्ट और होटल में काम करते हैं। इसे अब तो इस लड़की पर लानत भेजकर वहां से चले जाना चाहिए था, मगर इसे कुछ तो वहाँ रोक रहा था। जाने ये इसकी बेनियाजी थी, अपनी जिद या फिर पहेली से इस लड़की को बूझने का तजस्सुस के 2 टोक जुमलों के बावजूद इसके लहजे और आवाज़ में इस्तेज़ाइया मुंह तोड़ जवाब दे दिया वाला तासुर नहीं था। वो यूँ बात कर रही थी गोया इसका मामूल हो। ओह, तो आप भी टूरिस्ट हैं? किस होटल में ठहरी हैं? आपके होटल में नहीं, और अपने होटल का नाम बता भी दूँ तो क्या आप यहाँ के सभी होटल्स और रिजॉर्ट वगैरह जानते हैं? ओके, वैलिड पॉइंट। इस तफसीली जवाब के बाद इसने सर हिलाया। इसने रुख हैदर की सिमत किया, लेकिन इसे देखने की बजाय पत्थर पर पैर मारते हुए जॉगर्स के तले से मिट्टी झाड़ने लगी। आप कल भी इसी वक्त यहाँ आएंगी? ये तो ज़रूरत से ज़्यादा बोल्ड निकली। हैदर ने सोचा। जी, इसने मुस्कुराकर इसकी पेशानी पर बाएं अब्रू के करीब तिल को देखते हुए कहा। ठीक है, इसने कहा और जाने के लिए मुड़ गई। तो कल मैं यहीं आपका इंतज़ार करूं? इसने पीछे से पुकारा। वो हरगिज़ भी दिल फेंक या फ्लर्ट नहीं था, लेकिन इसके आखिरी सवाल का मतलब पूछना भी तो ज़रूरी था। नहीं, इसलिए कन्फर्म किया है, इसने पलटे बिना कहा और आगे बढ़ती रही। हैदर का मुंह खुला रह गया और फिर वो हंस पड़ा। वाह, ऐसी बेइज्जती ज़िंदगी में पहली बार हुई थी। वो कुछ पल सोचता रहा, फिर इसी से दौड़ा जिधर वो गई थी और ज़रा देर में ही इसे जा लिया। आहट पर इसने पलट कर देखा। हैदर ने इसके साथ कदम मिलाए। आपने शायद कुछ गलत समझा। मैंने कुछ भी नहीं समझा, इसने कते कलामी की। फिर कल क्यों नहीं आएंगी? पूछते हुए इसके जहन ने खुद ही इसकी तरफ से जवाब भी दे दिया। मेरी मर्जी, मैं यहाँ तनहा वक्त गुजारने आई हूँ। खिलाफ उम्मीद ज़रा तौक़ुफ़ के बाद इसने वजह बयान की। आप तन्हाई तो वॉक करते हुए यहाँ आई हैं। कुछ देर कोई साथ तो हो, क्या मज़ाइका। इसे एहसास हुआ कि अब वो ज़बरदस्ती कर रहा है। इसकी रफ्तार तेज़ हो गई। आपके रवैये ने मेरे अंदर तजस्सुस पैदा किया है कि मैं कुछ वक्त आपके साथ गुजारने का ख्वाहिशमंद हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो सड़क पर आ गए थे और मैं आपकी ख्वाहिश की पाबंद नहीं। वही सादा पुरएतमाद जुमला। हैदर ने एकदम सामने आकर इसका रास्ता रोक लिया। मैं यहाँ से पीछा करते हुए आपके होटल और रूम तक भी पहुँच सकता हूँ। इसके चेहरे पर शरारत थी। कुछ सेकंड संजीदगी से इसे देखने के बाद इसने कहा, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, और इसके बाजू से निकलकर सड़क पर आगे बढ़ गई। हैदर इसे जाता देखता रहा। कुछ देर के शशुपन के बाद मुखालिफ सिमत अपने होटल की तरफ रुख मोड़ते हुए वो सर झटक कर बड़बड़ाया। क्लीन बोल्ड हैदर। अगले दिन जॉगिंग के बाद वो इसी पॉइंट पर पहुंचकर इसका इंतज़ार करने लगा। कल जिस वक्त आई थी, इसके 20 मिनट बाद वो इसे आती दिखाई दी। वही ग्रे जॉगर्स, कैचर में कैद, बालों से निकली गर्दन पर झूलती लिटें। आज इसका लिबास स्याह और सुर्ख था। हैदर ऐसी जगह बैठा था कि ऊपर पहुंचते ही फ़ौरन नज़र आ जाए, और वही हुआ। ऊपर पहुंचकर इसे देखते ही रुक गई। मैं तो अपनी ख्वाहिश पूरी करने का पाबंद हूँ, हैदर ने हाथ हिलाते हुए कदरी ऊंची आवाज़ में कहा कि फासला ज़्यादा था। वो मुस्कुराई और कल वाली जगह पर जाकर खड़ी हुई। हैदर चंद मिनट अपनी जगह पर बैठा रहा। आप हमेशा यूं 2 टोक और ब्लंट बात करती हैं, या इस जगह का असर है? वो उठकर रेगिंग के करीब आया।
آپ ہمیشہ یوں لڑکی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یا اس جگہ کا اثر ہے؟ اب بھی اس کی نظر سامنے افق پر تھی۔ یہ پہلی بار ہے اور لڑکی کا اثر ہے۔ اس نے حیدر کو لاجواب کرنا چاہا تھا، لیکن اب بے اختیار چہرہ موڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ پہلی لڑکی ہیں جو اتنی دیر بات کرنے کے بعد مجھ سے متاثر نہیں ہوئی۔ کیا مجھے ان لڑکیوں پر افسوس کرنا چاہیے؟ ذرا دیر بعد اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا فیصلہ مجھے جانے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کرتی افسوس، خوش؟ اس نے جان چھوڑانی چاہی۔ آپ کو لگ رہا ہوگا میں کوئی بہت فلرٹ یا دل پھینک قسم کا ہوں، مگر یہ سچ نہیں۔ مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا۔ پھر کیا لگ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کیوں میری رائے یا اپنی امیج کی پرواہ کر رہے ہیں؟ ہم دو اجنبی اتفاق سے یہاں مل گئے، کل اپنے راستے ہوں گے۔ پتہ نہیں میرا دل کیا آج پھر آپ سے ملاقات ہو اور بات ہونی چاہیے، اور میں یہاں موجود ہوں۔ آپ نے جو کہا بالکل سچ کہا، اس لیے ریلیکس رہیں۔ میں ہوٹل یا گھر تک آپ کا پیچھا ہرگز نہیں کروں گا۔ اس بار وہ چپ رہی۔ میں یہاں تنہا ہوں۔ کیا آپ بھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ مجھے تنہائی پسند ہے، اس نے جیسے جتایا۔ مجھے کبھی کبھی جب کچھ سارا سارٹ آؤٹ کرنا ہو۔ پھر ہو گیا سارٹ آؤٹ؟ اس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ کہاں سے آئے ہیں؟ اس کے سوال پر اسے خوشگوار حیرت نے گھیرا۔ آیا تو UK سے ہوں، رہتا پونا میں ہوں۔ اس نے ہلکے سے ابرو چڑھا کر سر ہلایا۔ اور آپ پونا؟ ارے یعنی مزید اتفاق کے چانسز ہیں؟ یہ اتفاق کافی ہیں۔ میں نہیں چاہتی مزید اتفاق۔ وہی سادہ مضبوط اور پر اعتماد لہجہ۔ حیدر بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ پڑھتی ہیں؟ جاب؟ جی۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ آج آپ چیخے گی نہیں؟ نہیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ حیدر ریگنگ پکڑ کر ذرا آگے کو جھکا اور پوری قوت سے ہلکے پل آواز لگائی۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ سوری۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے بنا آواز لب ہلائے۔ وہ بھی چپ تھی کہ لوٹ کر آئی آواز سنی جا سکے۔ ذرا دیر بعد حیدر کی آواز پلٹ کر گونجی۔ دونوں مسکرا دیے۔ چلانے کی بجائے ہم اپنا نام بھی پکار سکتے ہیں نا؟ مجھے چیخنا ہی اچھا لگتا ہے۔ حیدر مسکرا دیا۔ وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتی تھی۔ یہاں شام کا منظر بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اسے لگا تھا وہ کہے گی ہاں میں نے بھی دیکھا ہے، یا میں اب تک نہیں دیکھ پائی، لیکن وہ خاموش رہی۔ آپ شام میں نہیں آئیں گی؟ آئیں کبھی؟ اسے سیدھا سوال کرنا پڑا۔ ڈوبتا سورج اور شام میں مجھے اداس کرتی ہیں۔ خلاف امید تفصیلی جواب ملا تھا۔ اچھا، لیکن ان کا بھی الگ حسن ہے۔ اس نے اس کے سانولے چہرے پر خنک سی ہوا کے ساتھ سنہری کرنوں کو بکھرتے دیکھ کر کہا، جس کی تعریف سب کے لیے الگ ہوتی ہے۔ آپ کے لیے کیا ہے جو دل کو بھا جائے، خوش کرے، جسے بار بار دیکھنے کی خواہش ہو؟ اور حیدر کو اس تعریف کے بنا اسے حسین تسلیم کرنا پڑا۔ اس کی نظر طویل ہونے لگی تو وہ جذب سی اپنی جگہ سے پیچھے ہٹی۔ حیدر بھی سنبھل گیا۔ وہ وہاں سے ہٹ کر ریگنگ کے دوسرے سرے پر آ گئی۔ وہ بھی آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آئی۔ یہاں نیچے بہت خوبصورت جنگلی پھول ہیں۔ وہ نیچے جھانکتے ہوئے گویا ہوئی۔ حیدر نے بھی اسی سمت دیکھا۔ وہاں واقعی سرخ، سفید اور کانسی پھولوں سے لدی جھاڑیاں تھیں۔ ان تک پہنچنا مشکل ہے، حیدر نے کہا۔ ان تک پہنچنا ضروری بھی نہیں۔ خوبصورت، اسپیشلی خوبصورت پھول سب چھونا اور سمیل کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ خوبصورت چیزوں کا وجود ہی کافی ہوتا ہے۔ ان سے زیادہ کی خواہش اور توقعات ان کا طلسم توڑ دیتی ہے، جسے ان جنگلی پھولوں میں شاید خوشبو نہ ہو۔ وہ اس کے سادہ لہجے میں کچھ کھوجنے لگا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ پلٹ کر اس نے رخ پگڈنڈی کی سمت کیا۔ چلیں۔ وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ پگڈنڈی سے نیچے آتے ہوئے وہ مسلسل فضول بول رہا تھا۔ وہ سر ہلا دیتی یا پھر چپ رہتی۔ سڑک پر آ کر اپنے راستے جانے سے پہلے وہ ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ میں حیدر نے تعارف کرایا۔ اس کے رویے نے اسے ہاتھ بڑھانے کی غلطی سے روک رکھا تھا۔ میں بیلا۔ ذرا سے ششوپن کے بعد اس نے اپنا نام بتایا۔ وہ نام سن کر ذرا مایوس اور کنفیوز ہوا ہی تھا کہ اس نے اللہ حافظ کہا اور آگے بڑھ گئی۔ حیدر کی بانچیں کھل گئی تھیں۔ وہ کسی خاص مسئلے پر غور و فکر اور فیصلہ کرنے یہاں آیا تھا، مگر اب وہ مسئلہ پس پشت چلا گیا تھا۔ صبح کی یہ چھوٹی سی ملاقات دن بھر ساری سوچوں پر حاوی رہی تھی۔ اس دن کے بعد حیدر کو انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے ریگنگ کے پاس تنہا کھڑا رہنے دیتا، پھر اس کے قریب آتا۔ وہ اپنے متعلق زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ جب ایسی کوئی بات ہو کہ اسے اپنے متعلق بتانا پڑے تب وہ چپ ہو جاتی۔ آپ کچھ سارٹ آؤٹ کرنے آئے تھے؟ ہو گیا؟ ابھی تک بھی نہیں؟ اس نے ریگنگ سے پشت ٹکا کر
रुख पगडंडी की जानिब किया। मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, यहाँ सेटल हो जाऊँ या अब्रॉड चला जाऊँ। सेटल होने का तो फ़िलहाल सोचा नहीं, लेकिन मैं बाहर जॉब ज़रूर करना चाहता हूँ। मसला ये है कि मेरी फैमिली मेरे साथ बाहर नहीं जा सकती, यहाँ इनका काम है और मैं 2 साल दूर रहने के बाद मज़ीद इनसे दूर नहीं रह सकता। कुछ वक्त यहाँ जॉब करें, फैमिली के साथ रहें, फिर आगे का सोचें। अभी बाहर जॉब के जो बेहतरीन मौके मुयस्सर हैं वो फिर शायद ना मिले। आपके लिए ज़्यादा अहम क्या है, जॉब या फैमिली? दोनों। वो हंस दिया। इस तरह तो हो गया फैसला, पहले ये तय करें ज़्यादा ज़रूरी क्या है। फैसला खुद ब खुद हो जाएगा। मेरे लिए सारी दुनिया में सबसे अहम मेरी माँ है, तो इन्हीं से पूछ लें, वो जो कहें चुपचाप मान लें। वो कहेंगी जो तुम्हें ठीक लगे, फिर हेड या टेल कर लें। अब के वो हंस दिया। बेला इसकी सिमत मुड़ी और दोनों हाथों की मुठ्ठियाँ बनाकर सामने की। कोई एक चूज़ करें। इसका दिलचस्पी लेना इसे बड़ा दिलचस्प लग रहा था। हैदर ने इसे देखा। बेला ने आंखों से दोनों बंद मुठ्ठियों हथेलियों की तरफ इशारा किया। ज़रा देर सोचने के बाद इसने शहादत की उंगली बाईं मुट्ठी की तरफ की। बाहर चले जाए। वो दोबारा घूम कर वादी की सिमत मुड़ गई। हक हाँ, इसने भी बेला की तकलीद में रुख मोड़ा। ये इतना आसान नहीं। वो इसे सारी कहानी नहीं सुना सकता था। आसान यहाँ कुछ नहीं, कभी कभी तो सांस लेना भी नहीं, इसने इसी सादगी से कहा। लेकिन हैदर इसके चेहरे से नजरें नहीं हटा सका। क्या आपको कोई दुख है? क्या आप कह सकते हैं कि आपको कोई दुख नहीं है? पहली बार इसने हैदर की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। इसने नफ़ी में सर हिलाया। अब चलें? वो कहने के साथ ही चल भी पड़ी थी। शेड्यूल के मुताबिक इसे कल घर जाना था, लेकिन इसने जाना मुलतवी कर दिया। वो दौड़ता हुआ ऊपर पहुंचा तो बेला पहले से मौजूद थी। सरप्राइज, हैदर ने खुश दिली से कहा। वो रेगिंग के पास खड़ी होने के बजाय इसके जगह पर बैठी हुई थी। आज मैं जल्दी आ गई थी और मेरा इंतजार कर रही थी, इसने शरारत से कहा। जवाब में इसने संजीदगी से इंकार भरकर सर हिलाया। हैदर इसे फासले पर बैठ गया। आज मौसम अब्र आलूद था। अभी तक सूरज की किरणें आफक पर नमदार नहीं हुई थी। चिकना चलाना हो गया? हैदर ने पूछा और बेसख्ता हंस पड़ी। आज दिल नहीं कर रहा। अरे क्यों? शायद मौसम की वजह से। वो उठकर रेगिंग के तरफ जाने लगा। लेकिन मेरा दिल तो कर रहा है। इसने मुंह के दोनों तरफ हथेलियां रखकर पूरी आवाज़ से अपना नाम पुकारा। ज़रा देर बाद हैदर की बाज़गश्त सब तरफ बिखर गई। फिर इसने बेला का नाम पुकारा और पलटा। बेला की बाज़गश्त पर वो इसे देखकर मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट के जवाब में वो अपनी जगह से उठकर रेगिंग के पास आई। आज शायद बारिश होगी। शायद नहीं, यकीनन। हैदर ने सर उठाकर घने बादलों को देखा। यहाँ ज़्यादा बारिश हो तो हालात ख़तरनाक भी हो जाते हैं, इसीलिए ऐसे मौसम में यहाँ कोई नहीं आता, और इस मौसम में हम दोनों यहाँ मौजूद हैं। हैदर ने गर्दन मोड़कर देखा। आज इसके बालों में कैचर नहीं था, बालों की चोटी गूंदी हुई थी। पल भर इसके सिमत देखकर मुस्कुराई। बड़ी उदास से मुस्कुराहट थी, इसलिए कि हम दोनों ही बेवकूफ़ हैं। वैसे भी मानसून शुरू नहीं हुआ और ना तो यहाँ होटल्स वगैरह भी बंद हो जाते हैं। इसने कोहनियाँ रेलिंग पर टिका कर नीचे झांक कर जंगली फूलों की झाड़ियों को देखा। बारिश शुरू होने से पहले वापस चले जाएं, वरना फंस जाएंगे। क्या आप जा रही हैं? इसके अंदर बेकरारी सी फैल गई। मेरा भी इरादा नहीं, इसे इत्मीनान से कहा। आप करते क्या हैं? इसके एकदम ट्रैक बदला। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। फ़िलहाल मास्टर्स कंप्लीट करके लौटा हूँ। इससे पहले 1 साल जॉब करता रहा हूँ। अच्छा, और वो फ़ैसला आप अभी तक नहीं कर पाई? यार रुकें या जाएं? इसने मुंह बनाकर नफ़ी में सर हिलाया। ज़्यादा ना सोचें, जितना वक्त देंगे फ़ैसला इतना मुश्किल होता जाएगा। लगता है हेड या टेल ही करना पड़ेगा, तो अभी कर लें। आपके पास कॉइन है? मेरे पास भी नहीं। चलें, होटल पहुंचकर कर लेंगे ये काम। यस, कल बताऊंगा आपको कि कोइन ने क्या फ़ैसला किया है मेरी किस्मत का। खैर, किस्मत का फ़ैसला तो बस एक ही ज़ात करती है। इसने शहादत की उंगली से आसमान की सिमत इशारा किया। कोइन तो बहाना और इशारा है। आप बहुत क्लियर हेडेड हैं, चुटकियों में अपने फ़ैसले कर लेती हैं। बल्कि हो सकता है लोग आपके मशवरे से अपने फ़ैसले करते हों। अव्वल दिन से अब तक इसके अंदाज से इसने यही नतीजा अख़ज़ किया था। अचानक बूंदें गिरना शुरू हो गई थी और बारिश शुरू हो गई। इधर आ जाएं, हैदर ने आगे जाते हुए कहा। वो सर पर हाथ रखे इसके पीछे भागते हुए पगडंडी के करीब पीपल के घने पेड़ के नीचे आ गई। देखते देखते तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। बारिश के साथ हवाएं भी थी। परेशान ना हो, अभी रुक जाएगी। इसके चेहरे पर उतरती फिक्रमंदी पर हैदर ने तसल्ली दी। वो सर हिलाकर मुस्कुराई। अगर बारिश मज़ीद तेज़ हो गई थी तो हमें इसके रुकने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बेला की बात पर हैदर ने इसे देखा। दुपट्टा अच्छी तरह लपेटे ठंड रोकने की कोशिश कर रही थी। आज इसके पैरों में भी चप्पलें थी, जॉगर्स नहीं थे। कुछ देर रुकते हैं, अगर कम ना हुई तो चलेंगे। इसने जिप खोलकर जैकेट उतारकर बेला की सिमत बढ़ाई, जो इसने ज़रा झिझक के बाद ले ली। थैंक यू।
बेला ने इसकी सिमत देख के बगैर कहा। इसने आगे आकर पगडंडी से नीचे सड़क को देखा। इतनी सी देर में ही सड़क पर पानी बहने लगा था। आपको बारिश अच्छी लगती है? इसने पलट कर पूछा। बेला ने इस बात में सर हिलाया। वो जैकेट की जेबों में हाथ डाले खुद में सिमटी थी। हैदर को एहसास हुआ रोज़ स्वेटर शाल के बिना आराम से घूमने वाली को इस वक्त ठंड लग रही थी। मैं होटल कॉल करके कार मंगवाता हूँ। इसने ट्रैक पैंट की जेब में हाथ डालकर फ़ोन निकाला। नहीं प्लीज़। पहली बार इसके चेहरे पर घबराहट उभरी। प्लीज़। वो यूं ही फ़ोन हाथ में लिया ज़रा हैरत से इसे देख रहा था। इसने इल्तिजा की। ओके। इसने फ़ोन वापस जेब में रख लिया। जैसे अचानक बारिश शुरू हुई थी वैसे अचानक रुक भी गई। बेला ने आगे आकर हथेली फैला कर यकीन किया कि बारिश बंद हो गई है। इससे पहले कि बादल दोबारा बरसने लगे हमें चलना चाहिए। वो कहने के साथ ही पगडंडियों पर आगे बढ़ने लगी। संभल कर, कीचड़ की वजह से सब स्लिपरी है। वो भी इसके पीछे हो लिया। बेला बहुत संभल कर नीचे सड़क तक आई। थैंक यू। वो जैकेट की जिप खोलते हुए गोया हुई। रहने दे, मौसम सर्द है, कल लौटा देना। आपको भी तो? नहीं, मैं ठीक हूँ। वो रोज़ इसे हुडी या जैकेट पहने देखती थी, इसलिए इसके चेहरे पर बेयकीनी ही रही, लेकिन इसने लौटाने का इसरार नहीं किया। अल्लाह हाफिज़। वो बाईं तरफ मुड़ गए। बेला। इसने बेख्तियार ही इसका नाम लिया। वो पलट कर इसे देखने लगी। इसका नम चेहरा हैदर को उदास लगा था। कई पल गुजर गए। इसे समझ नहीं आया जिस एहसास के तहत पुकारा था इसे लफ्ज़ों में कैसे डाले। जी, संभल कर जाएं। आखिर कुछ तो कहना था। इसने मुस्कुराकर सर हिलाया और आगे बढ़ गई। इनके रास्ते मुखालिफ सिमत में थे। वो रोज़ की तरह इसकी नज़रों से गायब होने तक इसे देखता रहा, फिर अपने होटल की सिमत दौड़ पड़ा। सारा दिन इसके चेहरे पर फैली उदासी इसके आसपास रही। रात सोने से पहले इसने तहैया कर लिया कि वो सुबह ज़रूर इसकी वजह पूछेगा। अगले दिन वो इसका इंतज़ार ही करता रहा। 9 बज गए लेकिन वो नहीं आई। थक हार कर वो नीचे उतर आया। ज़रा देर सोचने के बाद वो बाईं तरफ चल पड़ा जहाँ रोज़ बेला जाती थी। ज़रा दूर चलने के बाद ही होटल्स और कॉटेजेस शुरू हो गए थे। वो इन सब के हाथों और गेट से उचक उचक कर बगौर अंदर देखता रहा कि कहीं तो वो नज़र आ जाए, लेकिन इसे नामुराद ही अपने होटल को लौटना पड़ा। अम्मी से मज़ीद रुकने का कहना भी मुश्किल था, फिर भी वो अगले दिन रुक कर सुबह वहाँ पहुँचा। वो नहीं आई और आज ही इसे घर लौटना था। इसे सवाई इसके नाम के कुछ भी मालूम नहीं था। वो जाने क्यों ये ख्याल कि अब वो इसे नहीं मिलेगी इसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसे गुस्सा आ रहा था। झुंझलाहट सवार थी और घर पहुंचने तक वो सब ख़त्म होकर बेकुली में ढल कर दिल में ठहर गया था। इतने दिनों में एक पल के लिए भी वो इसके जहन से महव नहीं हुआ था। इसे क्या खबर थी जिसके मिलने की वो दुआएं मांग रहा था। वो लड़की इससे पहले इसके घर में मौजूद थी। इसे बताया गया था कि दादी भी 2 दिन पहले ही हिल स्टेशन से लौटी हैं, जहाँ वो डॉक्टर की तब्दीली मौसम और तब्दीली माहौल के मशवरे पर गई थी। इसने ना जगह का नाम पूछा था ना किसी ने बताया था। पूना से करीब लोनाविला ही है। इसने भी यही समझा कि दादी वहीं गई होंगी। इसने शाफिया से कह रखा था दोस्तों ने हफ्ते भर का के गेट टुगेदर प्लान किया है और वो वतन आने के बाद घर आने से पहले कुछ दिन बम्बई में ही रहेगा। एक बार जॉब और इसकी मसरूफियात शुरू हो गई तो इन मुलाकातों के लिए वक्त नहीं मिलता। ये सोचकर शाफिया ने भी कुछ नहीं कहा था। जितने दिन वो महाबलोशर में था, शाफिया और घर वाले ये ही समझते रहे कि वो बम्बई में है। इसे देखते ही इतने दिनों से जो गुस्सा खुद पर था वो नई वजह के साथ ऊद आया। अब गुस्से का रुख इसकी तरफ था जिसे खो देने के एहसास ने ज़िंदगी से रंग छीन लिए थे। इसके मुतालिक घर में किसी से पूछना भी ठीक नहीं था। इसे यकीन था इसने इसे अपना नाम भी गलत बताया होगा। फुप्पो के यहाँ दावत पर भी इसका जहन इसी में उलझा हुआ था। कितने सवाल थे जो वो सीधा इसके सामने जाकर इससे पूछना चाहता था। देर रात घर पहुंचने पर वो इसे कहीं नजर नहीं आई। अगले दिन खिलाफ मामूल नाश्ते की मेज़ पर बशीरा खाला की जगह वो फाल थी। बावर्ची खाने से मेज़ का चक्कर और फिर मेज़ पर सब की मतलूबा चीज़ें इनके सामने रखने का काम वो मामूल की तरह कर रही थी। इसने ऑमलेट की प्लेट शाफिया के करीब रखी तो इन्होंने टोका, मुझे नहीं, हैदर को दो। वो शाफिया और इसकी कुर्सी के दरमियान खड़ी थी। इसने प्लेट उठाकर हैदर के सामने रखी और वो गुस्से और झंझलाहट पर काबू ना कर रख सका। इसने मेज़ पर बेख्तियार जोर से हाथ रखा और करीब रखा जूस का गिलास ज़मीन पोंछ गया। अंधी हो क्या तुम? देखकर काम नहीं किया
काम किया करो। कई सारी आवाज़ों के बीच बड़ी मुमानी की आवाज़ नुमाया हुई। वो कुछ कहे बिना ही नीचे बैठकर कांच के टुकड़े हाथ में इकट्ठा करने। तुम्हें चोट तो नहीं आई? शाफिया ने पूछा। इसने नफ़ी में सर हिलाया। इसके पैरों के पास बैठी बेला इसे अब और ज़्यादा गुस्सा आ रहा। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? बेटे की तरफ से मुतमईन शाफिया चुप थी, लेकिन सामिया से सबर ना हो जाता है। सबीला, तुम ईशू का टिफ़िन रेडी कर दो, ये बशीरा खाला साफ़ कर लेंगी। बशीरा खाला सारिया भाभी अपनी जगह से उठकर आगे आई और साथ ही बशीरा खाला को आवाज़ भी दी। सबीला, इसने दिल में दोहराया। वो कांच के टुकड़े हाथ में लिए बावर्ची खाने में चली गई। तुम इस तरफ आ जाओ। शाफिया ने इसे वहाँ उठकर दूसरी जानिब किया। इसने तामील की। कुछ देर बाद बशीरा खाला मोब और बकेट लिए आई और दूर तक फैला जूस साफ़ करने लगी। मेज़ पर फिर से ज़रा देर पहले वाला माहौल था और इसके लिए वहाँ बैठना दोपहर हो रहा था। इसके पीछे जाकर इससे सवाल जवाब तलबी की ख्वाहिश बड़ी शदीद थी, क्योंकि इसे बेवकूफ़ बनाया, क्यों झूठ कहा, धोखा दिया, फ़रेब किया, लेकिन इसे मजबूरन वहाँ बैठकर अपनी माँ की तसल्ली के लिए खाना नाश्ता मुकम्मल करना पड़ा। दोनों मामू की बातों की खंदा पेशानी से जवाब देने पड़े। मोमानी के पूछने पर आज के लंच के लिए अपनी पसंदीदा खाने का नाम भी बताना पड़ा। ये सब वो अपनी माँ के लिए करता था, वरना वो पाबंद नहीं था। वहाँ से उठकर चला भी जाता तो इसका इख्तियार था, मगर इसकी माँ के लिए अच्छे अखलाक की हामिल और एक मुकम्मल शख्सियत के मालिक बेटे को देखकर भाई भाभीयों और माँ की नज़र में अच्छी तरबियत, कुर्बानी और मुशक्क़त की एतराज़ का अक्स बहुत मायने रखता था। शाफिया ने इसे अपने साथ स्कूल चलने को कहा, लेकिन इसने इंटरव्यू की तैयारी का बहाना बनाकर घर में रुकने की को तरजीह थी। इसे उम्मीद थी दिन भर में इसे बावर्ची खाने में जाने या इसे अकेले बात करने का मौका मिल जाएगा, मगर ऐसा कुछ ना हो सका। बावर्ची खाना दाईं तरफ अलग थलग सा था। वो अब तक इधर खाने के औकात में ही जाता था। इसने जब भी इधर जाने की कोशिश की, वहाँ पहुँचने से पहले दरमियान में कोई मिल जाता और इस पर नज़र पड़ते ही इसकी मतलूबा चीज़ इसके कमरे तक पहुँचाने की हामी यकीन दहानी के साथ इसे लौटा दिया जाता। दोपहर के खाने पर छोटे मामू और इसके अलावा सब खवातीन थीं। बशीरा खाला की जगह फिर वो मौजूद थी, मुंह बंद किए काम करती, चप्पलों से आज़ाद पैर, कान की वही बालियाँ, पुष्ट पर चोटी, वही बाएं अब्रू के ऊपर नुमाया तिल। हाँ, इसके काटन के जर्द और सफ़ेद कपड़े कतरे पुराने होने का ऐलान कर रहे थे। अभी तक इसने इसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। इसके सपाट चेहरे से कुछ भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। बज़ाहिर तो सिर्फ जॉगर्स और कतरे अच्छे लिबास का फ़र्क था, मगर इसे उस बेला और इस बीला में ज़मीन आसमान का फ़र्क लग रहा था। वो मौके की तलाश में दोपहर में हॉल में बैठा टीवी देख रहा था। ज़रा देर बाद सामिया और फिर आयमा भी इसके साथ देखने आ गई। इसे सबीला के लिए के साथ साथ इन दोनों पर भी गुस्सा आने लगा, लेकिन ज़ब्त किए इनकी बातों पर मुस्कुराता रहा। रात भर भी नई सोचों ने इसे सोने नहीं दिया, इसीलिए थका और जागा जहन इसे कमरे में ले आया और लेटते ही सो गया। शाम में शाफिया की कॉल पर इसकी आंख खुली। बात करके वो बाहर आया। इसे काफ़ी की तलब हो रही थी। बावर्ची खाने के बाहर बरामदे में ही खाने की बड़ी सी मेज़ थी, जहाँ सामिया और बुशरा के साथ इसे देखकर वो रुक गया, ज़बान हिलाते हुए। कौन सी शान करती है तुम्हारी? सामिया कुर्सी का रुख इसकी सिमत किए पूछ रही थी। अकड़ है, शान क्या होगी इसकी? बुशरा इस्तेज़ाई अंदाज में बोली। कितनी दफ़ा कहा है कि जब कोई काम कहो तो जी बाजी कहा करो, ये मन भर का सर मत हिलाया करो। सामिया ने हाथ बढ़ाकर इसके सर को धक्का दिया। वो अपने पैरों पर नज़रें जमाए खड़ी थी। अल्लाह, मुझे तो कभी कभी लगता है बहरी या गूंगी है। अब भी इसकी जी बाजी न कहने पर बुशरा ने कहा, नहीं, यह कमीनी और एहसान फरामोश है, जो अपने मोहसिनों की आंखों में आंखें डालकर मुकाबले पर उतरना चाहती है। सामिया अपनी नफ़रत छुपाना नहीं चाहती थी, जो इसके हर लफ्ज़ और अंदाज से झलक रही थी। बड़े मामू की अकलौती बेटी का मिजाज हमेशा बाकी सबसे मुख्तलिफ था, फिर भी इसे सामिया से इस अंदाज की उम्मीद नहीं थी। क्या चल रहा है यहाँ? आगे बढ़ते हुए इसने कहा। सबीला के पैरों की उंगलियाँ भींच गईं। कुछ नहीं, बस चाय और फ्राइज़ का मूड बन रहा है। सामिया का मूड एकदम बदला था। मुझे भी कॉफ़ी की तलब हो रही है। आप हमेशा से कॉफ़ी वाले थे? सामिया ने कहा और इसके सिमत पलटी। जाओ, अब खड़ी क्या हो यहाँ, पहले कॉफ़ी बना दो। वह नज़र उठाए बिना ही चली गई। इसकी पुश्त को देखते हुए इसने कुर्सी संभाली। बावर्ची खाने में आते ही इसे रोना आ गया। या अल्लाह, एक बेज़रर सी ख्वाहिश की इतनी बड़ी सज़ा तो ना दें। मासूम से शिकवा इसके दिल में उभर कर गुम हो गया।
کافی بنا کر اس نے مگ چھوٹی ٹرے میں رکھا اور بشیرہ خالہ کو بلا کر انہیں ٹرے تھما دی۔ اس کی جگہ بشیرہ خالہ کو دیکھتے ہی سامیہ کو مزید غصہ آ گیا۔ کیا سمجھتی ہے وہ خود کو؟ حیدر نہ ہوتا اس وقت تو وہ اس کی اچھی خبر لیتی۔ کچھ دیر بعد چائے اور فرائز بھی بشیرہ خالہ ہی لے کر آئی تھی۔ آہستہ آہستہ سارا گھر ہی وہاں جمع ہو گیا تھا۔ شافیہ بھی جلدی آ گئی تھی۔ اگلے دن فون پر اس کا انٹرویو تھا۔ وہ فجر کے بعد جاگنگ کے لیے نکل گیا۔ وہ آیا تب سے روز ہی رات میں محفل جمی رہتی تھی۔ بڑے کمروں میں چلے ہی جاتے تھے، وہ سب جاگتے تھے۔ وہ کسی طرح اٹھ کر فجر پڑھ کر بھی سو جاتا تھا۔ وہ آہستہ سے گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا، کیونکہ اندر ابھی سب سو رہے تھے۔ گھر کے 2 حصے تھے، آگے پورچ، ہال اور اس سب کے کمرے تھے، اور دائیں طرف قدرے پیچھے بڑا باورچی خانہ تھا۔ اس کے ساتھ پورچ جیسے بڑے سے برآمدے میں کھانے کی میز تھی۔ باورچی خانے کے ساتھ 2 کمرے تھے جہاں باورچی خانے میں کام کرنے والی ملازمائیں رہتی تھیں۔ وہ پورچ سے اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ دائیں طرف چلا آیا۔ وہ اسے دور سے ہی نظر آ گئی تھی، جو سیڑھیوں پر بیٹھی قریب رکھے گملے کی مٹی چھوٹی سی خشک ٹہنی سے کرید رہی تھی۔ اس وقت کسی کے ادھر آنے کا امکان نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ کسی کی موجودگی کا احساس ہونے پر اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا اور بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ جس سے وہ بچ رہی تھی وہ ناگزیر لمحہ سامنے آ گیا تھا۔ ہیلو بیلا۔ سبیلا نے اس سے زیادہ سرد کچھ اور محسوس نہیں کیا تھا جتنا سرد یہ 2 الفاظ تھے۔ وہ سیڑھی پر کھڑی تھی اور حیدر لان کی گھاس پر۔ تمہیں مجھ سے کچھ نہیں کہنا؟ اس کی خاموشی پر اس نے پوچھا۔ مثلاً؟ اس نے سر اٹھا کر حیدر کو دیکھا، اسی اعتماد اور بے نیازی کے ساتھ جس نے اسے متاثر اور متوجہ کیا تھا۔ لیکن اس وقت یہی دونوں خوبیاں اسے اداکاری لگیں، خود کو کچھ اور بنا کر پیش کرنے، ایک غلط تاثر دینے، بے وقوف بنانے کی وجہ سے شروعات کرو۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سپاٹ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے ایک لفظ غلط یا جھوٹ نہیں کہا تھا۔ جو ہوں، جیسی ہوں ویسی ہی وہاں موجود تھی۔ آپ نے جو سوچا، جو تاثر لیا، جو رائے قائم کی، اس کی وجہ تو مجھے آپ بتائیں۔ اس وقت وہ سامیہ کے آگے سر جھکائے کھڑی سبیلا نہیں تھی، بلکہ وہی بیلا تھی جو اس کے کھو جانے کا اسے افسوس تھا۔ تو یہ میری غلطی ہے۔ جنہیں ہم مجرموں کی طرح سر جھکائے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے تو اس سے زیادہ طیش اور کسی بات پر نہیں آتا۔ اس میں غلطی ڈھونڈنا ضروری ہے۔ تمہارے مطابق کیا ڈھونڈنا چاہیے؟ کچھ نہیں، اتفاق اتفاق سے ہوتا ہے۔ اس میں کیوں کچھ تلاش کریں؟ اتفاق سے ہوئی ملاقات میں گفتگو تو اتفاقاً نہیں تھی نا۔ اتفاق سے جڑی ساری چیزیں بھولنے کی ہوتی ہیں، اسے اہمیت نہ دیں۔ تم اب بھی سچ نہیں کہہ رہی، جیسے تب نہیں کہا تھا۔ اس نے سرد لہجہ اور آواز کا غصہ قائم رکھا۔ آپ جس انداز میں مجھ سے بات کر رہے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ میں اس گھر کی ملازمہ ہوں، وہ بھی کچن تک محدود ملازمہ۔ مجھ سے کام کہیں، حکم کریں، نہ کروں یا بگاڑ دوں تو بلا شبہ ڈانٹیں، سزا دیں یا نکال دیں، لیکن اس طرح کے سوال جواب کی میں پابند نہیں۔ تو تمہارے مطابق تم نے کچھ غلط نہیں کیا؟ روز دادی کے جاگنے سے پہلے اس پوائنٹ پر جانا میری غلطی تھی۔ آپ چاہے تو میری یہ خطا یہاں سب کو بتا دیں۔ اس کی باتیں درست تھیں اور وہ سمجھ کر چپ ہونے کی بجائے زیادہ جلاتا جا رہا تھا۔ وہ جیسے بہت کچھ کہنے آیا تھا، اب اس کے سن رہا تھا۔ وہ اسے مغلوب دیکھنے آیا تھا اور اب اس کا غالب ہوتا انداز اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ انسانوں کو حیثیت کے مطابق ان کے اوقات میں رکھنا یہاں سبھی کا شیوا ہے۔ آپ سے تو تم ہونے پر مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں۔ وہ باورچی خانے کے ساتھ والے دوسرے کمرے کی طرف بڑھی جو اس کا کمرہ تھا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رک گئی لیکن پلٹی نہیں۔ بیلا، مجھے میری امی کہا کرتی تھی اتنی نفرت کے ساتھ، بیلا میرے لیے اجنبی ہے، مجھے سبیلا ہی پکاریں۔ اندر داخل ہو کر اس نے ہاتھ پیچھے لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ حیدر کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، ان کی چند ملاقاتوں میں ہوئی گفتگو سوچتا رہا اور پھر اپنے کمرے کی سمت چل پڑا۔ بستر پر آڑی ترچھی پڑی سبیلا گہری سانس لیتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر بھی آنسو کنپٹی سے پھسل کر اس کے بالوں میں گم ہو گئے تھے۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔